Mungu anauendesha moyo wako, umefika mahali sana sana. Tukifika hapo, Mungu anakuchukua mahali, anakuambia hapa usiingie, hapa unaingia, hapa nenda, hapa usiende, huyu usimjibu, huyu ujibu hivi. Tutakuwa tumefika mahali pamoja. Na kwa nini bila kuendeshwa? Kila mmoja anaweza kaelewa kuna eneo gani sasa linaendeshwa. Kuna eneo gani sasa linachukua mpaka kupeleka na kutaka kupeleka. Sasa Mungu anasema nitanyunyizia moyo wako maji, nitaondoa moyo wa jiwe, nitaweka moyo wa nyama, alafu nitaziweka sheria zangu ndani ya moyo wako, alafu nitakuendesha katika njia iliyonyooka. Maana yake nitakuongoza. Na Zaburi anasema nitakuongoza, nitakufundisha na kukuongoza katika njia uipasayo. Nitakufundisha jicho langu likikutazama. Sio jamani? Zaburi 32 anasema hivi, nitakufundisha na kukuongoza katika njia ipasayo. Nitakuongoza katika njia ipasayo. Nazungumza hivi. Haleluya sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anataka kutuongoza, lakini kabla hajaamua kutuongoza, ni lazima kwanza Mungu aondoe moyo wako. Kwa sababu sasa, kwa mfano, mliona hapo nimefanya kitu gani hapo? Nimetoa break. Nimetoa nini? Wewe nionyeshe kitu kingine hapa ambacho mtaelewa vizuri zaidi. Kwa nini Mungu anaamua kutoa moyo wa nyama? Anaamua kutoa moyo wa nini? Moyo wa jiwe. Anaamua kutoa moyo wa jiwe. Kwa nini Mungu anaamua kutoa moyo wa jiwe? Kwa sababu asipotoa moyo wa jiwe, unaona? Maana tutakuwa tunamuongoza kigumu. Huyu mtu hataki kubadilika. Umeelewa vizuri? Na Mungu anaamua kwanza kuondoa moyo wa jiwe. Anaondoa kwanza moyo wa jiwe. Kabla hajaanza kukuongoza, anaondoa moyo wa jiwe. Moyo wa jiwe. Moyo wa jiwe jamani? Anaondoa moyo wa jiwe. Anaondoa moyo wa jiwe. Akishaondoa moyo wa jiwe, maana loki inaondoka. Sasa unaona hii, akitaka kumuongoza, inakuwa rahisi kuona. Yeye mwenyewe anaelekea. Tunaona? Yaani anatumia nguvu nyingi. Kama ni mchungaji na muongoza mshirika, anatumia nguvu nyingi. Nguvu nyingi. Lakini kama moyo tusipoondoa moyo wa jiwe, unaona? Unaona tatizo hapa? Maana tunatumia nguvu nyingi kumsaidia huyo mtu kwenda mahali fulani. Kwa hiyo Mungu anataka sisi, kabla hajafikiria kutuongoza, aondoe kwanza tabia zetu. Na moja ya mambo kanisa halitaki kubadilika, halitaki kubali kuacha tabia za zamani. Tunataka kuendelea na tabia za maisha ya zamani. Na ndio maana inakuwa ngumu sana kuongozwa na Mungu, kwa sababu tunafikiri tunamwambia Agata, hii kiburi sio kizuri. Unaona? Mwanangu, usichelewe ibada. Unasikia vizuri? Unaelewa vizuri? Kwa nini? Maana huyu mtu moyo wake bado haujakubali kufanya kutengenezwa na Mungu. Wangapi wanasikia tunachosema?